Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi man ittaba'ahu dah. 254 ya. 354 ya. At-tadribu tsalis, ajib anil as'ilati musta'inan bis-suwar. Ajib anil as'ilah musta'inan bis-suwar. Ya, jawab pertanyaan dengan melihat gambar-gambar ini. Satu, ma hiwayatuka? Apa hiwayahnya di situ? Hiwayati as-sibaha. Tubna. Hiwayat ma hiwayatuka? Hiwayati as-sibaha. Hobi saya adalah as-sibaha, berenang. Ma mana as-sibaha? Berenang. Nah. Ma hiwayatuka? Hiwayati as-sibaha. Kelas 2, hal ladaika maktabah? Naam, ladayya maktabah. Jawabannya ya, ladayya, naam, ladayya maktabah. Hal ladaika maktabah? Naam, ladayya maktabah. Tiga, kam sa'atan taqra'u fil yawm? Kam sa'atan taqra'u fil yawm? Aqra'u thalatha sa'atin fil yawm. Aqra'u thalatha sa'atin fil yawm. Maza yaqra? Maza yaqra? Apa yang dia baca? Bukan saya membaca, dia membaca. Yaqra as-sahifa. Maza yaqra? Huwa yaqra'u as-sahifa. Huwa yaqra'u as-sahifa. Dia membaca koran. Ayya jam'iyatin takhtaru? Ayya jam'iyatin takhtaru? Jam'iyah atau organisasi apa yang kamu pilih di sekolah? Masalan, akhtaru jam'iyata as-sahafah, jam'iyatul ulum, ya, dan sebagainya. Akhtaru jam'iyatul ulum. Nah, maza taf'alu fil maktabah? Aqra'u al-kitabah. Aqra'u al-kitabah. Saya membaca buku. Khalas? Nah, ana ukarrir, saya ulangi. Ma hiwayatuka? Hiwayati as-sibaha. Hal ladaika maktabah? Naam, ladayya maktabah. Kam sa'atan taqra'u fil yawm? Aqra'u thalatha sa'atin fil yawm. Maza yaqra'u? Huwa yaqra'u as-sahifata. Dia baca koran. Ayya jam'iyatin takhtaru? Akhtaru jam'iyata al-ulum. Maza taf'alu fil maktabah? Aqra'u al-kitaba. Saya sedang membaca buku. Taib. Kelas? Ajabtunna? At-tadribur rabi, akmil al-hiwar. Sempurnakan hiwar berikut. Baina at-talibain. At-talibul awal, hal zurta ma'ridal hiwayat? Hal zurta ma'ridal hiwayat? Mal jawab? Mal jawab? Naam, zurtuhu. Naam, zurtuhu. Summa ma hiwayatuka? Hiwayati ma hiwayatuhu? Hiwayati al-qira'ah. Hiwayati al-qira'ah. Ma hiwayatuka? Hiwayati al-qira'ah. Summa ma su'al munasib? Kam sa'atan taqra'u fil yaumi? Nah, kam sa'atan taqra'u fil yaum? Berapa jam kamu baca dalam satu hari? Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Jawabannya aqra'u fil yaumi thalatha sa'atin taqriban. Aqra'u fil yaum thalatha sa'atin taqriban. Fahimtuna? Nah.
Nah, kemudian apa pertanyaannya yang cocok di sini? Ayya kitabin taqra'u? Ayya kitabin taqra'u? Kitab apa yang kamu baca? Aqra'ul kutubal islamiyah. Kemudian hal ladaika maktabah? Pertanyaan yang terakhir yang sesuai. Hal ladaika maktabah? Mal jawab? Na'am ladayya maktabatun kabiratun. Hal ladaika maktabatun? Na'am ladayya maktabatun kabiratun. Paham tu nah? Perlu diulangi? Udah semua? Nah, at-tadribul khamis, akmilul hiwar. Ya, sempurnakan hiwar ini. Apa pertanyaannya yang pertama ini? Ma hiwayatuka? Ma hiwayatuka? Hiwayatir rihlat wal qira'ah. Apa pertanyaannya sini? Ma hiwayatuka? Ma hiwayatuka? Jawabannya hiwayati ar-rihlat wal qira'ah. Udah paham semua? Nah, ma hiwayatuka? Hiwayati ar-rihlat wal qira'ah. Pertanyaan yang kedua. Apa di sini? Ayya kitabin taqra'u? Ayya kitabin taqra'u? Buku apa yang kamu baca? Jawabannya, aqra'ul kutubal islamiyyata wal arabiyyata. Aqra'ul kutubal islamiyyata wal arabiyyata. Kemudian yang ketiga, apa isinya di sini? Lihat jawabannya. Aqra'u thalasa sa'atin fil yaum. Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Berapa jam kamu baca dalam sehari? Aqra'u thalasa sa'atin fil yaumi. Halas? Nah, pertanyaan selanjutnya, lihat jawabannya. La ma zurtuhu hayya bina ilaihi. Hal zurta ma'ridal hiwayat? Hal zurta ma'rida al-hiwayat? Uktub, nah tulis. Hal zurta ma'rida al-hiwayat? La, tidak. Ma zurtuhu, saya belum pernah mengunjunginya. Hayya bina ilaihi, mari kita ke sana. Terus lihat jawabannya. Akhtaru jam'iyatal ulum. Ayya jam'iyatin takhtaru? Ayya jam'iyatin takhtaru? Jam'iyah apa yang kamu pilih? Ayya jam'iyatin takhtaru? Ma mana jam'iyah? Perkumpulan, organisasi. Akhtaru jam'iyatul ulum. Saya memilih organisasi al-ulum. Itu apa? Ilmu pengetahuan. Kemudian lihat jawabannya. Na'am uhibbul ulum. Apa pertanyaannya? Hal tuhibbul ulum? Apakah kamu menyukai ilmu pengetahuan? Na'am uhibbul uluma. Saya menyukai ilmu pengetahuan. Iya, saya menyukai ilmu pengetahuan. Nah, itu pertanyaannya yang sesuai dengan jawaban ini. Khalas. Nah, saya ulangi. At-tadribul khamis, akmilul hiwar. Sempurnakan hiwar. Pertanyaan nomor 1. Ma hiwayatuka? Apa hobimu? Hiwayati ar-rihlat wal qira'ah. Hobi saya ar-rihlat, melakukan perjalanan, wal qira'ah, dan membaca. Ya. Ayya kitabin taqra'u? Buku apa yang kamu baca? Ayya kitabin taqra'u? Buku apa yang kamu baca? Aqra'ul kutubal islamiyyata wal arabiyyata. Saya membaca buku-buku Islam dan buku-buku bahasa Arab, ya. Kemudian apa? Kam sa'atan taqra'u fil yaumi? Kelas, katab tunah. Kam sa'atan taqra'u fil yaumi? Berapa jam kamu baca dalam sehari? Aqra'u thalasa sa'atin fil yaumi. Saya membaca 3 jam dalam sehari. Kemudian hal zurta ma'ridal hiwayat? Hal zurta ma'ridal hiwayat? Apakah kamu sudah mengunjungi pameran untuk hobi
La, tidak. Ma zurtuhu, saya tidak pernah mengunjunginya. Hayya bina ilaihi. Ma mana hayya bina? Ayo ke sana. Kemudian ayya jam'iyatin takhtaru, jam'iyah apa yang kamu pilih? Akhtaru jam'iyatul ulum. Saya memilih jam'iyah organisasi perkumpulan apa? Al-ulum, ilmu pengetahuan. Hal tuhibbul ulum? Apakah kamu suka al-ulum, ilmu pengetahuan? Naam, uhibbul uluma. Saya suka ilmu pengetahuan. Khalas? Nah. At-tadribu as-sadis. Tabadal wasfa as-suwar ma'a zamilik. Ya. Tabadal wasfa as-suwar ma'a zamilik. Ya. Kita saling menjelaskan gambar ini dengan teman-teman kita. Nomor 1. Apa itu? Maktabah. Nah, bagaimana kita menerangkan tentang maktabah? Ladayya maktabatun, tulis. Ladayya maktabatun kabiratun. Saya mempunyai maktabah yang besar. Ladayya maktabatun kabiratun. Kemudian fiha kutubun katsiratun. Dalamnya banyak buku. Fiha kutubun katsiratun. Bisa nulisnya? Wa mukhtalifatun. Wa mukhtalifatun. Mukhtalifah. Bisa baca? Bisa buatnya? Nah. Ladayya maktabatun katsiratun. Fiha kutubun katsiratun wa mukhtalifatun. Ana uhibbul qiraa'ah. Ana uhibbu al-qiraa'ah. Saya suka membaca. Aqra'u 3 sa'atin fil yaumi taqriban. Aqra'u fil yaumi kam? 3 sa'atin taqriban. Fahimtuna ya akhwat? Ana aqra'u fil yaumi 3 sa'atin taqriban. Khalas? Yang kedua, itu apa itu? Lapangan bola, orang lagi berolahraga. Kuratul qadam. Nah. Hiwayati, tulis hiwayati kuratul qadami. Hiwayati quratul qadami. Ana al'abu ma'a zumala'i. Ana al'abu ma'a zumala'i. Zumala'i. Fahimtuna? Zamilun zumala'i. Fil maidani. Ana al'abu ma'a zumala'i fil maidani. Saya bermain sepak bola dengan teman saya di lapangan. Ana al'abu ma'a zumala'i fil maidani. Nah, al'abu kuratal qadami marratan fil usbu'i. Saya bermain bola sekali sepekan. Al'abu kuratal qadami marratan fil usbu'i. Khalas? Fil usbu'i. Apa makna usbu'? Seminggu, sepekan. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Hiwayati as-safaru. Hiwayati as-safaru. Hobi saya adalah safar, melakukan perjalanan jauh. Ya.
Dah, hiwayati as-safaru. Titik. Ana usafiru ila biladin mukhtalifah. Ana usafiru ila biladin mukhtalifah. Halas? Ana usafiru fi al-utlah. Ana usafiru fil utlah. Yang keempat itu ar-rihlat ya. Apa kalimatnya? Hiwayati ar-rihlat. Yang keempat, hiwayati ar-rihlat. Mana kamar keempat? Hiwayati ar-rihlat. Hobi saya melakukan perjalanan. Nah, aqumu bir-rihlat ma'a zumala'i. Aqumu bir-rihlat ma'a zumala'i. Ila al-barri wal jabali. Ar-rihlat hiwayatun mumti'atun. Ar-rihlat hiwayatun mumti'atun. خلاص. Baik, at-tadribus sabi'. Ajib anil as'ilati taliyah. Jawab pertanyaan berikut. Baik, ini ada 15 pertanyaan ya. Kita jawab. Coba jawab satu-satu. Ma hiwayatuka? Nah, nanti. Hiwayati al-qira'ah. Sahih, koreksi. Nah, hiwayati al-qira'ah. Jawab situ ya, segantung hobinya masing-masing, enggak harus sama. Hiwayati, dia jawab, ma hiwayatuka? Ya kalau untuk perempuan, ma hiwayatuki? Hiwayati al-qira'ah. Hobi saya al-qira'ah, membaca. Yang kedua, hal taqra'u suhuf? Naam, aqra'u as-suhufa. Hal taqra'u suhuf? Naam, ana aqra'u as-suhufa. As-suhuf. Bisa tulisnya? Hal taqra'u suhuf? Naam aqra'u as-suhufa. Atau ana aqra'u as-suhufa. Yang ketiga, ma ra'yuka fir rihlat? Nanti. Ma ra'yuk, apa pendapatmu? Ma ra'yuk, apa pendapatmu? Ma ra'yuka fir rihlat? Apa? Pendapat kamu tentang rihlat bagaimana? Tadi sudah ada ar-rihlat mumti'ah. Ar-rihlat hiwayah mumti'ah. Ya, melakukan perjalanan itu sebuah hobi yang menyenangkan. Ar-rihlat hiwayatun mumti'atun. Nah, nanti. Hal ladaika maktabah? Naam. Ladayya. Naam ladayya maktabah. Hal ladaika maktabah? Naam ladayya maktabah. Apakah kamu punya perpustakaan? Naam ladayya maktabatun. Iya, saya punya perpustakaan. Terus, hal tuhibbus sibahah? Naam uhibbus sibahah. Maza taf'alu fil maktabah? Fahimti as-su'al? Aqra'u kitab al-qawaid. Taib, la ba'sa. Kam sa'atan taqra'u fil yawm? Aqra'u 3 sa'atin fil yawm.
Fi ayyi janahinil kutub. Kalau buku di stand yang mana? Fi ayyi janahinil kutub. Di mana kalau buku? Di mana adanya kalau buku nih pameran? Kalau buku di jana atau di stand yang mana? Ada kan sebelumnya kan? Itu kamu bisa jawab. Di mana? Anda yang jawab. Apa jawabannya? Fi janahil kutub. Itu pun tidak bisa jawab. Hal tahwil hasub. Tahwi yakni suka. Hawa yahwi, menyukai. Apakah kamu suka al-hasub? Mana al-hasub? Al-hasub komputer. Ana ahwi. Hal tahwi sama dengan hal tuhibbu. Hal tuhibbu al-hasub. Tahu hal tahwil hasub. Ya. Dari kata apa tahwi? Hawa yahwi, yaitu menyukai. Ya. Hal tahwil hasub. Naam ana ahwi al-hasub. Maza taqra? Aqra'ul Qur'an. Mata taqra'ul Qur'an? Ba'da salatul maghrib. Halil kutubu jami'uha mufidah? Naam. Al-kutubu lah. Apakah buku semuanya bermanfaat? Itu pertanyaannya. Halil kutubu jami'uha mufidah? Apakah buku semuanya bermanfaat? Dia jawab, na'am. Al-kutubu jami'uha mufidah. Al-kutubu jami'uha mufidah. Hal zurta ma'ridal kitab? Oke. Ayya jam'iyatin takhtar? Jam'iyata. Ayyal kutubi tufaddil? Buku apa yang lebih kamu pilih? Kitab al-ulum, kutub al-ulum, al-kutub al-islamiyah atau apa? Ya kamu jawab apa? Al-Mu'jam al-Arabi? Oke. Ayyal kutubi tufaddil? Buku apa yang kamu lebih pilih? Al-Mu'jam al-Arabi. Baik, la ba'sa. أو نقول الكتب الإسلامية أو الكتب العلوم مثلا. خلاص. طيب القراءة، نقرأ القراءة. التدريب الأول اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أنا أقرأ. انظرنا يا أخوان، انتبهنا. شريف طالب في الجامعة وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا. هو يدرس الهندسة وهي تدرس الطب. شريف لديه هوايات كثيرة. هو يحب السفر والمراسلة والقراءة. وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا. هي تحب القراءة والصحافة. فهمتنا؟ Syarifun talibun fil jami'ah. Syarif adalah seorang pelajar di sebuah universitas. Wa ukhtuhu Zainabu talibatun fil jami'ati aidha. Dan saudara perempuannya Zainab juga mahasiswa di sebuah universitas. Huwa yadrusul handasah. Mana yadrusu? Darah saya yadrusu, belajar. Huwa yadrusul handasata. Dia belajar teknik, ilmu teknik. Wa hiya tadrusut tibba. Dan dia Zainab belajar at-tibba, kedokteran. Wa hiya tadrusut tibba, dia belajar kedokteran. At-tib, kedokteran. Tentunya Syarifun ladaihi hiwayatun katsira. Syarif memiliki hobi yang banyak. Hiwayat, hobi yang banyak. Syarifun ladaihi hiwayatun katsira. Syarif memiliki hobi yang banyak. Ladaihi ya sama dengan indahu. Ya, ladaihi, ladaihima, ladaihim, ladaika, ladayya, ladaina. Ya. Syarifun ladaihi hiwayatun katsira. Syarif memiliki hobi yang banyak. Huwa yuhibbus safar. Dia suka as-safar, perjalanan. Wal murasalah. Apa itu?
surat menyurat atau koresponden ya. Wal qiraah, ma min al qiraah ya akhwat, membaca. Wa Zainabu ladaiha hiwayatun katsiratun aidha. Dan Zainab juga punya hobi yang banyak. Wa Zainabu ladaiha hiwayatun katsiratun aidha. Dan Zainab juga memiliki hobi yang banyak. Hiya tuhibbul qiraah. Dia suka membaca. Was sahafa, ma mana sahafa? Nasituna. Ma mana sahafa? Qultu lakunna anifan. Aw bil amsi, jurnalistik. Taib. Maza. Taib. Al-an nujib al-as'ilah. Siapa yang lagi jawab? Tadi siapa? Taib. Aina yadrusu Syarif? Fil jami'ah. Nah. Aina yadrusu Syarif? Fil jami'ah, di universitas. Nanti. Fi ayyi kulliyatin yadrusu? Fi ayyi kulliyatin yadrusu? Fi kulliyatil handasah. Fi kulliyatil handasah. Ma hiwayatuhu? As-safar wal murasalah. Nah, ma hiwayatuhu? As-safaru wal murasalatu wal qiraah. Nah, lanjut. Fi ayyi kulliyatin tadrusu Zainab? Ma hiwayatuha? Nah, hiwayatuha al-qiraah was-sahafa. Nah, ditulis. Tulis jawabannya. خلاص udah semua. Taib. At-tadribu tsani, iqra' al-fiqrah summa ajib 'anil as'ilah. Ahmadu sadiqu Sa'idin. Ahmad adalah teman Sa'id. Sadiqu, teman. Ahmadu sadiqu Sa'idin. Ahmad adalah temannya Sa'id. Ahmadu yadrusu fi kulliyatit tarbiyah. Ahmad yadrus, mana yadrus? Belajar fi kulliyatit tarbiyah, di fakultas keguruan. Fakultas pendidikan, kalau Indonesia apa? Keguruan kan? Taib. Ahmadu yadrusu fi kulliyatit tarbiyah. Ahmad belajar di fakultas keguruan. Wa Sa'idun yadrusu fi kulliyatit tayaran. Dan Sa'id belajar, darasa yadrusu belajar fi kulliyatit tayaran, di fakultas at-tayaran, penerbangan. Fi kulliyatit tayaran, di fakultas penerbangan, tentang pesawat lah. Ahmadu yaskunu fil qaryah. Ahmad tinggal di kampung. Yaskunu minal fi'li sakana yaskunu, tinggal. Ahmadu yaskunu fil qaryah. Ahmad tinggal di al-qaryah. Mana al-qaryah? Kampung. Wa Sa'idun yaskunu fil madinah. Dan Sa'id yaskun, tinggal fil madinah, di kota. Yazhabu Ahmadu ilal jami'ati bil hafilah. Yazhab, mana yazhab? Pergi. Yazhabu Ahmadu, Ahmad pergi ilal jami'ah, ke kampus, bil hafilah, dengan apa? Dengan bis. Al hafilah bis, bus. Ya. Wa yazhabu Sa'idun bis sayyarah. Dan Sa'id pergi ke kampus bis sayyarah, dengan mobil. Al-hafilah bus, as-sayyarah ya, as-sayyarah mobil. Nah, yadrusu Ahmadu fil usbu'a 20 sa'atan. Ahmad belajar dalam sepekan sebanyak 20 sa'ah, 20 jam. 20 sa'atan, 20 jam. Yadrusu Ahmadu fil usbu'i 20 sa'atan. Ahmad belajar dalam sepekan 20 jam. Nah, wa yadrusu Sa'idun fil usbu'i 30 sa'atan. Sa'id belajar dalam sepekan 30 jam. Sa'idun wa yadrusu Sa'idun fil usbu'i 30 sa'atan. Sa'id belajar dalam sepekan 30 jam.
Ahmadu yuhibbul qira'atal kutubi wal majallati was suhufi. Ahmad yuhibbu, suka, qira'atal kutubi, membaca al-kutub, buku-buku, wal majallat, majalah-majalah, was suhuf, koran-koran. Jelas? Wa Sa'idun yuhibbus safara wal murasalata. Dan Sa'id suka as-safar, perjalanan jauh, wal murasalah, korespondensi atau surat menyurat ya. Nah, ada yang belum jelas di sini? Baik. Ahmadu sadiqu Sa'id. Ahmadu yadrusu fi kulliyatit tarbiyah wa Sa'idun yadrusu fi kulliyatit tayaran. Ahmadu yaskunu fil qaryah wa Sa'idun yaskunu fil madinah. Yazhabu Ahmadu ilal jami'ati bil hafilati wa yazhabu Sa'idun bis sayyarah wa yadrusu Ahmadu fil usbu'i 20 sa'atan wa yadrusu Sa'idun fil usbu'i 30 sa'atan. Ahmadu yuhibbu qira'atal kutubi wal majallati was suhufi wa Sa'idun yuhibbu safara wal murasalata. Jelas? Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Siapa lagi? Taib anti. Man sadiqu Sa'id? Ahmad. Nah, siapa temannya Sa'id? Sadiq teman ya. Man sadiqu Sa'id? Siapakah temannya Sa'id? Man? Ahmad. Yang kedua, maza yadrusu Ahmad? Dia pertanyaannya apa? Bukan dia belajar di mana? Apa yang dia pelajari? Apa jawabannya berarti? At-tarbiyah ya. At-tarbiyah, pendidikan, tentang pendidikan. Maza yadrusu Ahmad? At-tarbiyah ya. Yang ketiga, maza yadrusu Sa'id? Apa yang dipelajari oleh Sa'id? At-tayaran, itu penerbangan ya. Aina yaskunu Ahmad? Fil qaryah. Aina yaskunu Sa'id? Fil Madinah. Kaifa yazhabu Ahmad ilal jami'ah? Bil hafilah. Kaifa yazhabu Sa'idun ilal jami'ah? Bis sayyarah. Kam sa'atan yadrusu Ahmadu fil usbu'? Kam sa'ah? Berapa jam dia belajar sepekan? Ahmad? 20 sa'ah. Atau 20 sa'ah. Kam sa'atan yadrusu Sa'idun fil usbu'? 30 sa'ah. Ma hiwayatu Ahmad? Apa hobinya Ahmad? Qira'atu al-kutubi wal majallati was suhufi. Ma hiwayatu Sa'id? As-safaru wal murasalatu. Hobinya adalah as-safaru wal murasalatu. Coba kamu baca. Yang pertama tadi baca. Bukan yang pertama tadi, qiraah yang pertama. Huwa yadrusul handasata. Tibbi. Wa hiya tadrusut tibba, maf'ul bih. Wa hiya tadrusut tibba. Syarifun. Huwa yuhibbus safara. Wal murasalata, bukan mursalat. Wal murasalata. Padaiha hiwayatun. Hiwayatun. Was-sahafah. Nah, nanti. Yang kedua. Tayaran.
Sa'atan. Nah. Nah, sadiq, mana sadiq? Teman. Ya, sadiq, bukan sadiq. Ya. Taib. Yadrusu minal fi'li darasa, yadrusu udrus. Ya. Yaskunu. Apa fi'il madhinya? Sakana, yaskunu, uskun. Yazhabu, zahaba, yazhabu, izhab. Ya, zahaba, yazhabu, izhab. Ya. Taib. Yuhibbu, apa fi'il madhinya? Ahabba, ahabba yuhibbu ahbib. Ya. Ahabba yuhibbu ahbib. Baik. Kuliah at-tarbiyah. Al-kutub. Apa mufradnya al-kutub? Kitabun, bukan mufradnya. Bentuk mufradnya apa? Kitabun. Jamaknya kutubun. Majallatun. Apa mufradnya? Majallatun. Ya. Mufradnya majallatun, jamaknya majallatun. As-suhuf. Apa mufradnya? Sahifatun. Sahifatun. Nah. Baik. At-tadribu tsalis, sil baina su'ali wal jawabil munasib. Hubungkan antara pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Kita lihat ya, sebelah kanan adalah pertanyaan, sebelah kirinya jawaban. Coba lagi nanti. Maza taqra'ul an? Aqra'ul Quran. Apa yang sedang kamu baca sekarang? Aqra'ul Quran. Saya sedang membaca Al-Quran. Hubungkan ya dengan garis. Yang kedua, ma hiwayatuka ya Utsman? Hiwayati al-furusiyah. Nah, mana dia? Ha ya. Ma hiwayatuka ya Utsman? Apa hobimu wahai Utsman? Hiwayatil furusiyah. Hobi saya menunggang kuda. Yang ketiga, ayya jam'iyatin takhtaru ya Sufyan? Nah, akhtaru jam'iyatas sahafa. Saya memilih perkumpulan untuk as-sahafa, jurnalistik. Terus, hal tuhibbul khattal arabi? Nah, hal tuhibbul khattal arabi? Apakah kamu suka kaligrafi Arab? Jawabannya apa? Naam, uhibbul khattal arabi. Iya, saya menyukai kaligrafi Arab. Lanjut. Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Berapa jam kamu membaca dalam sehari? Naam, aqra'u 6 sa'at. Saya membaca 6 jam. Ya. Hal haza janahu sahafah? Nah. Haza la, haza janahu tawabi. Apakah ini stand untuk jurnalistik? La, haza janahu tawabi. Ini adalah stand untuk at-tawabi, itu perangko ya. Hal tufaddilul furusiyah? Nah, na'am al-furusiyatu hiwayati. Apakah kamu tufaddil, lebih menyukai al-furusiyah, berkuda? Na'am al-furusiyatu hiwayati. Berkuda adalah hobiku, ya. Hal zurta ma'ridal kitab? Zur? Na'am zurtuhu. Apakah kamu pernah ya mengunjungi pameran buku, apa namanya, book fair? Na'am zurtuhu. Hal tuhibbur riyadah? Uhibbuha. Hal tuhibbur riyadah? Apakah kamu suka ar-riyadah? Mana riyadah? Olahraga. Na'am uhibbuha. Saya menyukainya. Khalas? Udah habis?